الزول اسكواس انجاز لكن قارنا استقبيليت لكن هي وثي وظيف طيب والقرار ديالي واس ان شاء الله يناير مربوح يناير انت اللي وين يناير يزرفان ان شاء الله اسكواس راه يفتح ثبورا راه يلين ثبورا في حدود امازيغ في حدود الجزائريين في حدود يجراولي ونا كنت اللي وين هذه لين دوينا راه دياوين نسا دوينا راه دياوين سيرم دوينا راه دياوين لهنا دوينا راه دياوين الصحه هي ليون دوينا راه ديال يسخفنا في موضان دوينا راه ديفكن الرحمه يوذ ثلاث مران فغن سكواكال نسان جنتي واشولي نسان جن دريان نسان تعاشن دي غريبا ادي في كفوذي وذي يتناغني وكنا دي يغال يسغ ثمورت من الجزائر وكنا تسرف تعلمت نتللي وين ذي ثمورت من الجزائر يمين ساكين يخاقول يمين طاسك توالين نتلوفان نتعاش الساكين ذي تللي وين ذي ذمسان ذي سرثيث ذي معيشة ديال الناس الساكين يلاقى ان نرفض ان نشمري غالن يلاقى نرفض سيرم يلاقي يقراولي ونكن ملان اديرن ايناث الدرنيت غرين ومنو خطر امزروي الى قد نكون راس في الجن نكون راس في كنزان من لا قرا نوغال هذه لعبي يسنغ مزروي خطر اسكا يثرونا يوسير منا يثمرثنا ذنكني كان يقلقني لين ذي اساسا نكون يقلقني لي تكجديوين نكون يقلق اني لين ذوي ذا يفنون السير يدريان غوسكا يناير هي يعني هي مناسبة لكل الجزائريين لكل الأحرار لكل الشرفاء لكل المناضلين لأن يناير يفكر بأن هذه المنطقة منطقة شمال إفريقيا كانت منطقة الأحرار منطقة الناس اللي ناضلوا نضالات قديمة متراكمة متواصلة منذ أزمنة قديمة من أجل تحرر الإنسان من أجل تحرر الأرض واليوم نحن أمام محطات تاريخية حاسمة ويناير إن شاء الله تكون مناسبة لكل هذه الشرفاء لكل المناضلين أن يجعلوا بهذه المنطقة بهذه البلاد بهذه النضالات يعني نضالات تؤدي بالجزائريين إلى الأمان إلى الديمقراطية إلى الحريات إلى الحقوق إلى فتح كل فضاءات الإبداع فضاءات النشر فضاءات الأخلاق الإنسانية الأخلاق السياسية كل يعني ما يجعل مجتمع قيم مجتمع مبادئ مجتمع نضالات مجتمع أمان ومجتمع قيم المينيستر هكذا البوفوار تجوقني سي يناير اديني بغا انا اسخدم الناس كواساكين يمين يزكايا سند الحال قريبا دا سند سفرانين اسخدم التاويل ايوا ضمان يعني هذه نوذم يمين وسنديقي موذم بغانا تسعان السر وسنديقي السر بغانا هذا هضرني مدن عوز كانوا راس نسلنا يمين ود جينا واش راس نسلنا الجزائريين اللي قلتني جانا لمين استخدام من يناير ذا تساويل سواي ساحات بغانا درب كرا كيسا غير مدن نتاسف لهذا الفولكلور يعني حتى اختزلت هذه المناسبات في فولكلور وتلعب بعض الاطراف تاع السلطه وتغتنم وتوظف كل الامور توظف المناسبات التي كانت من المفروض انها تكون مناسبات مجتمع مناسبات احرار مناسبات مواطن منها المناسبات التاريخيه من النضالات من اجل التحرر استعملت كل المصطلحات يعني وظفت الاشتراكيه ضد الاشتراكية وظفت الثورة ضد الثورة وظفت التاريخ ضد التاريخ وظفت كل شيء استهلكت التاريخ استهلكت القيم استهلكت البترول استهلكت الأموال استهلكت الزمن استهلكت الوقت هذه السلطة يعني من المستحيل أنها تعطي محتوى أنها تعطي المحتوى الحقيقي ولا ليناير ولا للربيع الأمازيغي ولا للربيع السياسي ولا لتاريخ إذن اليوم أنبه الجزائريين والجزائريات خاصة الشباب أن يجعل من هذه التواريخ ملكا للشعب لأن النضالات الشعب أكبر من الفولكلور الذي تقوم به السلطة. يناير est un moment d'abord d'émotion mais c'est un moment par lequel on reprend le souffle pour dire aux Algériennes et aux Algériens, pour tous les Imazighen, les Berbères, où ils sont, que cette date leur rappelle
à la fois leur devoir vis-à-vis de leur histoire, en termes de fidélité aux combats qui ont été menés. Bien sûr qu'il est bien temps de donner de la plus-value à ces combats pour continuer de se battre pour la liberté, pour la libération de l'individu, pour permettre aux citoyens de jouir de tous ces droits, de toutes ces libertés. Parce que finalement, Yennayer est une fête, c'est un moment d'émotion, de rencontre familiale, de rappel et de tout ce qui fait la fête, mais également c'est un moment dans lequel nous devons donner du sens à notre vie, et notre vie ne peut pas être en contradiction avec la vie des hommes libres, parce que le berbère, Amazigh, c'est un homme libre, et nous avons le devoir de nous conformer à cette dimension d'homme libre. Donc nous avons besoin de nous battre, nous avons des devoirs envers nous-mêmes, envers nos enfants, envers notre pays, envers cette terre, et certainement Yennayer est un moment de rappel pour que nous soyons fidèles à ces engagements et à cette définition de Yennayer. D'abord, je dois dire que toute la gestion de ce dossier sur le plan politique a bien montré que le pouvoir n'a pas la volonté de donner de l'émancipation, d'encourager la promotion de la langue et culture amazigh. D'abord que cette culture est intimement liée à la démocratie et à la liberté. Sans la liberté, sans la démocratie, sans le droit citoyen, Amazigh n'a pas de sens. Et même si des combats, et je pense que ces dates-là sont des moments importants pour rappeler les combats qui ont été menés, pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui pendant des années ont donné de leur vie, de leur temps, de leur jeunesse, de leur savoir pour cette question dans les combats qui ont duré des décennies, voire j'allais dire un combat millénaire. Je vais juste donner quelques exemples. On ne peut pas aujourd'hui parler de ce combat, de cette question, sans évoquer les efforts colossaux qui ont été faits par Del Mouloud, par des militants du MCB, par des militants qui ont donné des sacrifices énormes pour la promotion et la reconnaissance de cette langue et de cette culture. Malheureusement, les militants du MCB justement qui ont été marginalisés par rapport à cette académie. Bien sûr, est-ce qu'il y a une lecture politique derrière? Il y a d'abord les militants politiques du MCB, il y a également des connaisseurs, des spécialistes en la matière qui sont marginalisés pour des raisons politiques, parce que les gens qui ont été marginalisés ont bien exprimé leur idée sur la question, que la question amazigh finalement est intimement liée à la question de la liberté et à la question de la démocratie.